हरे कृष्ण। आमी श्री बिथिरानी राय। आमी आपनादेर माझे अष्टम अध्यायेर प्रथम दुटी श्लोक पाठ करे शोनाबो। ओम तत्सत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथो श्रीमद् भगवत गीता प्रारभ्यते। श्री गोपाल कृष्णाय नमः। श्रीमद् भगवत गीता अष्टम अध्याय। अक्षर ब्रह्म योग प्रथम तमो श्लोकः। अर्जुन उवाच किं तत् ब्रह्म किं अध्यात्मम् किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किम् उच्यते। द्वितीयतमश्लोकः। अधियज्ञा कथं गोत्रः देहे अस्मिन् मधुसूदन। प्राणो काले च कथं जेयोऽसि नियतम् अभि। অনুবাদ। অর্জুন বলিলেন, হে পুরুষোত্তম, সেই ব্রহ্ম কি, অধ্যাত্ম কি, কর্ম কি, অধিভূত কি এবং অধিদৈবই বা কাহাকে বলে? হে মধুসূদন, এই শরীরে অধিযজ্ঞ কি এবং কিরূপে তিনি থাকেন? আর মৃত্যুকালে সংযত চিত্ত মানবগণ কি উপায়ে তোমাকে জানিতে পারেন? ওম শান্তি শান্তি